अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कंट्रीज की वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों की लिस्ट में आने वाले मुल्क नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया इस दुनिया में मौजूद तमाम मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर रिहाइश पजीर लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ का अजीबो-गरीब कवानीन इस मुल्क को मुनफरिद बनाते हैं। इस मुल्क में रहने वाले लोगों के हेयर स्टाइल से लेकर इनके कपड़ों तक के कवानीन बनाए गए हैं, जिन पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाता है और इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त किस्म की सजाएं भी दी जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया में मौजूद लोगों के हालात ज़िंदगी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया की खूबसूरती और इसकी जोग्राफियाई और माशी अहमियत से भी आगाह करने की कोशिश करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्ट्स बुलेटिन को सब्सक्राइब करके इसके साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया, जिसको उर्दू ज़ुबान में शिमाली कोरिया भी कहा जाता है, एक ऐसा पुरअसरार मुल्क है जिसके बारे में दुनिया आलम इतनी ज़्यादा तहकीक नहीं कर पाया, जिसकी वजह इस मुल्क के हाकिम वक्त की वलवला अंगेज़ क़यादत और मुनफरिद किस्म के अजीबो-गरीब कवानीन है, जिसे सुनकर शायद आप यकीन भी ना करें। नॉर्थ कोरिया की तारीख़ पर अगर नज़र दुराई जाए तो ये बात सामने आती है कि 1958 में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका था। 1958 से पहले नॉर्थ कोरिया दूसरी जंग अज़ीम की जद में आया हुआ एक ऐसा मुल्क था जिसमें रहने वाली अवाम बैरूनी ताकतों के इशारों से चलती थी। जापान पर अमेरिका के एटमी हमलों के बाद जापान से अलहदा होने वाले दो मुल्क नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपसी जंग बंदियों में मुब्तला हो गए थे। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल थी और तकरीबन सोवियत यूनियन ही इस मुल्क को चला रहा था, जबकि साउथ कोरिया को अमेरिका की हिमायत हासिल थी और साउथ कोरिया अमेरिका के इशारों पर चलने वाला एक मुल्क था। अमेरिका ने इस जंग में नॉर्थ कोरिया को मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसी इमारत ऐसी नहीं थी जो सही हालत में आपको नज़र आ जाए। 1958 में जंगबंदी मंसूबों के बाद अमेरिका और चाइना ने अपनी फ़ौज को नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया। तब जाकर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। नॉर्थ कोरिया ने 1976 के बाद से अपने मुल्क का एटॉमिक बजट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और एटमी हथियारों और जदीद किस्म के जंगी साजो सामान की तैयारी वसी पैमाने पर शुरू कर दी, जिसकी बदौलत आज के शिमाली कोरिया को इंतहाई ख़तरनाक तस्वर किया जा रहा है। ये वही शिमाली कोरिया है जहाँ पर अमेरिका ने राज किया और इसको तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी, और आज शिमाली कोरिया अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला वाहिद मुल्क बन गया है, जिसका एतराफ़ खुद अमेरिका भी कर चुकी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, शिमाली कोरिया आज पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की अलामत बनकर उभर आया है। नॉर्थ कोरिया के महल वकूअ की अगर बात की जाए तो इसके शुमाल में चाइना और रशिया, मगरिब में जनूबी कोरिया, जबकि जनूब और मशरिक़ में सी ऑफ जापान और येलो सी पाए जाते हैं। शिमाली कोरिया का कुल रकबा 1,20,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 97वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है, और इसकी कुल आबादी 2,55,00,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 52वां बड़ा मुल्क है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल पियोंगयांग है और ये शिमाली कोरिया का सबसे गुंजान आबाद और तरक्की याफ्ता शहर भी है, जिसकी आबादी 25 लाख के करीब है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी शिमाली कोरियन योंग है, जो पाकिस्तानी 8 रुपये बनते हैं। पाकिस्तान से 5,305 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया मुल्क शिमाली कोरिया का टाइम पाकिस्तान के टाइम से 3.5 घंटे आगे है। यहाँ ये बात सुनकर आपको हैरत होगी कि नॉर्थ कोरिया टैक्स फ्री मुल्क है। यहाँ के लोगों से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। शिमाली कोरिया में ज़्यादातर कोरियन ज़ुबान बोली जाती है, जो शिमाली कोरिया की सरकारी ज़ुबान भी है। इसके अलावा इंग्लिश और जापानीज़ ज़ुबान भी बोली जाती है।
شمالی کوریا کے عجیب و غریب قوانین اور حیرت انگیز باتوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ شمالی کوریا میں صدر کم جونگ یونگ کی عمر 108 سال ہے اور وہاں سال 2020 کی بجائے سال 108 چل رہا ہے۔ نارتھ کوریا میں گورنمنٹ اور آرمی کے علاوہ کسی بھی شخص کو گاڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نقل و حرکت اور سفر کے لیے بس یا ٹرین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان ملک کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کم جونگ ان کی وائف کو اپنے والدین سے ملنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو بتاتے جائیں کہ نارتھ کوریا میں آپ کو اپنی مرضی سے بال رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے یہاں 10 قسم کے ہیئر سٹائل مخصوص ہیں اور عورتوں کے لیے 28 ہیئر سٹائل مخصوص ہیں۔ ان ہیئر سٹائل کے علاوہ کوئی بھی ہیئر سٹائل رکھوانے پر آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شمالی کوریا میں آپ 8 جولائی اور 17 دسمبر کو کوئی بھی خوشی نہیں منا سکتے کیونکہ اس دن ان کے لیڈرز کم جونگ یونگ اور کم ہل سن کی وفات ہوئی تھی۔ نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ بھی وہ اپنا ہی یوز کرتے ہیں جو کہ کورین زبان میں ہے۔ نارتھ کوریا میں پون دیکھنے والے شخص کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں جرم کرنے پر مجرم کے ساتھ ساتھ اس کی آنے والی 3 نسلوں کو بھی سزا سنائی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں آپ کو اپنے گھر میں اپنی مرضی کا پینٹ کروانے تک کی اجازت نہیں۔ حکومت کے مطابق آپ اپنے گھروں میں صرف گرے کلر کا پینٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں حکمرانوں کی تصویر لگانا بھی لازمی ہے۔ نارتھ کوریا میں نشے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ ہر قسم کا نشہ یہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جینز پہننے کے شوقین ہیں تو کائنڈلی نارتھ کوریا مت جائیے گا کیونکہ یہاں پر جینز پہننے پر بھی پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص بائبل پڑھتے ہوئے پکڑا جائے تو اسی وقت اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر مقدس کتاب بائبل پڑھنا بھی منع ہے۔ نارتھ کوریا کی آرمی کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا کی آرمی میں مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد کے برابر رکھی جاتی ہے۔ اگر آپ سیاحت کی غرض سے نارتھ کوریا جائیں گے تو آپ کا موبائل ایئرپورٹ پر ضبط کر لیا جائے گا اور واپسی پر آپ کو لوٹایا جائے گا۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی جلسہ یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں الیکشن بھی منعقد کیے جاتے ہیں جس میں کم جونگ ان کے مخالف کوئی شخص نہیں کھڑا ہو پاتا۔ اس طرح سے نارتھ کوریا دنیا عالم سے اپنی پرائیویسیاں چھپائے ہوئے ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیکٹس بلیٹن کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔